عزيزي المشاهد، لتعلم اللغة الفرنسية من المستوى المبتدئ إلى المستوى المتوسط المستوى المحترف بالطريقة الصحيحة وبالترتيب الصحيح، يمكنك الضغط على لا لونغ فرانسيز واسم القناة، واضغط على بلاي ليست وانزل إلى الأسفل، ستجد جميع البرامج بالترتيب الصحيح. سأبدأ كتابة القصة مع الترجمة. Lundi matin, Sad a pleuré en arrivant en classe. Lundi matin, Sad a pleuré en arrivant en classe. صباح يوم الاثنين. Lundi matin. إذا matin هو الصباح. Lundi هو يوم الاثنين. Sad a pleuré بكى. A pleuré أي بكى سعد en arrivant عندما وصل إلى الفصل en classe. إذن a pleuré. A pleuré بكى. A pleuré بكى، وهو الفعل pleurer مصرف إلى الباسي كومبوزي إلى الماضي المركب. إذن lundi matin Saad a pleuré en arrivant en classe. Il avait très mal à une dent. كان لديه. Il avait كان لديه، وهو l'imparfait du verbe avoir، أي الماضي الكامل للفعل يملك avoir. إذن كان لديه. J'avais كان لدي. Tu avais كان لديك. Il avait كان لديه. Très mal كان لديه وجع في سن واحدة. إذن جمع أسنان. سن مفرد أسنان. إذن il avait très mal à une dent. كان لديه وجع في سن واحدة. في آخر الدرس سأقرأ القصة بدون ترجمة. سأكتب القصة بدون ترجمة في آخر الدرس. Ne pleure pas, lui a dit Fatima. إذن قالت له فاطمة ne pleure pas. J'ai eu une dent carriée. J'ai eu une dent carriée. Quand le dentiste l'a soignée, je n'ai pas eu mal du tout. Ne pleure pas, lui a dit Fatima. J'ai eu une dent carriée. Quand le dentiste l'a soignée, je n'ai pas eu mal du tout. Ne pleure pas, لا تبكي, lui a dit Fatima. قالت له فاطمة. J'ai eu une dent carriée. كان عندي سن مسوسة أي بها تسوس. Quand عندما le dentiste l'a soignée عندما عالجها طبيب الأسنان. إذن le dentiste طبيب الأسنان. la soignée عالجها. la soignée. Je n'ai pas eu mal du tout. لم أحس بوجع. Je n'ai pas eu mal du tout. لم يكن لدي وجع، أو لم أحس بالوجع، أو لم أكن أحس بوجع. إذن ne pleure pas, lui a dit Fatima. J'ai eu une dent carriée quand le dentiste l'a soignée. Je n'ai pas eu mal du tout. إذن j'ai eu هنا j'ai eu، وهنا je n'ai pas eu. j'ai eu je n'ai pas eu. كان عندي أو كان لدي. هنا j'ai eu كان لدي أو كان عندي. je n'ai pas eu لم يكن لدي أو لم يكن عندي. moi c'est
surtout la phrase qui me fait peur avec son bruit bizarre. Moi, c'est surtout la phrase qui me fait peur avec son bruit bizarre. أنا ولا سيما آلة تنظيف الأسنان من التسوس. لم أجد ترجمة لافخاز. لافخاز وهي تلك الآلة التي ينظف بها الطبيب الأسنان من التسوس. يمكنكم أنتم أن تكتبوا ترجمتها باللغة العربية وجزاكم الله خيرا. Moi, c'est surtout لافخاز أي آلة تنظيف الأسنان. حاولت أن أقدمها لكم ولو بالشرح. إذن c'est surtout ولا سيما لافخاز أي آلة تنظيف الأسنان من التسوس qui me fait peur التي تخيفني avec son bruit بضوضائها. bruit ضوضاء son bruit ضوضائها bizarre الغريبة ضوضائها الغريبة. إذا تصدر لافخاز صوت غريب عندما يقوم الطبيب بتنظيف الأسنان من التسوس. إذا moi c'est surtout la phrase qui me fait peur avec son bruit bizarre. Moi c'est surtout la phrase qui me fait peur avec son bruit bizarre. إذا هذا ما كان يقوله سعد. Et puis je ne veux pas qu'on arrache ma dent. Ma dent. Et puis je ne veux pas qu'on arrache ma dent. ثم لا أريد تمزيق أسناني. Je ne veux pas. لا أريد je veux. أريد هو الفعل vouloir مصرف إلى الحاضر le verbe vouloir au présent. Et puis je ne veux pas qu'on arrache ma dent. Et puis je ne veux pas qu'on arrache ma dent. ثم لا أريد عندما يمزق أسناني أو تمزيق أسناني. عندما يمزق أسناني. Tu n'es pas courageux, a répondu Fatima en souriant. Tu n'es pas courageux, a répondu Fatima en souriant. Anta lesta shuja'an. Tu n'es pas courageux. Tu n'es pas courageux. إذن أنت لست شجاعا. tu es courageux. أنت شجاع. إذا قلنا tu es courageux. أنت شجاع. Tu n'es pas courageux. أنت لست شجاعا. A répondu أجابت Fatima en souriant مبتسمة en souriant وهي تبتسم مثلا. Tu n'es pas courageux, a répondu Fatima en souriant. Saad était un peu vexé. Et Saad كان مستاء قليلا. Saad était un peu vexé. était كان était. J'étais كنت. Tu étais كنت. Il était أو سعد était. سعد كان un peu vexé أي مستاء قليلا un peu vexé. Le mercredi suivant chez le dentiste il n'a pas pleuré. Le mercredi suivant chez le dentiste il n'a pas pleuré. Le mercredi يوم الأربعاء أو الأربعاء suivant التالي chez le dentiste عند طبيب الأسنان il n'a pas pleuré لم يبكي. Le mercredi suivant الأربعاء التالي le mercredi suivant chez le dentiste عند طبيب الأسنان chez le dentiste il n'a pas pleuré لم يبكي.
il n'a pas pleuré لم يبكي. Il a pleuré بكى. Il a pleuré بكى. Il n'a pas pleuré لم يبكي. Mais depuis il a essayé de manger moins de bonbons. Mais depuis il a essayé de manger moins de bonbons. لكن منذ ذلك الحين حاول il a essayé حاول de manger تناول moins de bonbons et الحلوى أقل. Mais depuis il a essayé de manger. Il a essayé. Le passé composé du verbe essayer. Il a essayé de manger moins de bonbons. Moins de bonbons. إذن سأحاول قراءة هذه القصة القصيرة بدون ترجمة إلى اللغة العربية لكي تتعلموا أيضا قراءة القصص. إذن la dent de Saad. Lundi matin, Saad a pleuré en arrivant en classe. Il avait très mal à une dent. Ne pleure pas, lui a dit Samira. J'ai eu une dent carriée. Quand le dentiste l'a soignée, je n'ai pas eu mal du tout. Moi, c'est surtout la fraise qui me fait peur avec son bruit bizarre. Moi, c'est surtout la fraise qui me fait peur avec son bruit bizarre. Et puis, je ne veux pas qu'on arrache ma dent. Et puis, je ne veux pas qu'on arrache ma dent. Tu n'as pas courageux, a répondu Samira en souriant. Saad était un peu vexé. Le mercredi suivant, chez le dentiste, il n'a pas pleuré. Mais depuis, il a essayé de manger moins de bonbons. إذا المشاهدين الكرام، هذه القصة قصيرة وتعلمتم منها العديد من الأفعال والكلمات والعبارات. ونصيحة هذه القصة أن لا تحاولوا أكل الحلويات كثيرا لأنها تؤثر عن الأسنان وخصوصا الأطفال. عزيزي المشاهد، لتعلم اللغة الفرنسية من المستوى المبتدئ إلى المستوى المتوسط المستوى المحترف بالطريقة الصحيحة وبالترتيب الصحيح، يمكنك الضغط على لا لونغ فرانسيز واسم القناة، واضغط على بلاي ليست وانزل إلى الأسفل ستجد جميع البرامج بالترتيب الصحيح.